हांव आतां आमी म्हापशा मामलादाराच्या बिल्डिंगार सोगला आहा. आमी एक 16 तारखेर जेन्ना आमी इलेक्शन रोल कलेक्ट केल्लो तेजेर आमकां कळोन येयलें की 145 डिफरन्स जाता म्हणजे एडिशनल वोट एड केल्ले म्हणून आनी आमी लेटर केल्ली डेप्युटी कलेक्टराक. थंय आमी मागीर 17 तारखेर इलेक्शन कमिशनाक लेटर केली की डिस्क्रिपन्सीज ह्या रोलाचेर आहा म्हणून. तुमकां दाखोवचें म्हणल्यार हो आमी कलेक्ट केलो रोल हो झेडपीचो रोल यूज केलो झेडपीचो फॉर पंचायत इलेक्शन वीच इज एंटायरली रॉंग. आतां कितें जालें दुसऱ्या दिसा रोखडेंच ताबडतोब एक्शन घेवन पळय काल आमकां रोल व्हरोन आपयलो तेणी न्यू रोल्स वोटच चेंज जाले ते पळय. सो ताबडतोब तुमी केलो कालचे कालूच तेणी काल आमकां सकाळीं आपयले म्हणटकीर कालचे काल बसून ते रोल सॉर्ट आवट करून गेलो. हांव कितें सांगूं सोदतां सगल्यांक म्हणजे लोकांक कोण कोण हे आहा हे आतां सद्याक कितें चलता तें तुमीच पळया. कसलें मॅनिपुलेशन चलता कसली फॉर्जरी चलता. हेका लागून हांव सगल्यांक मागतां सगल्यांनी चतूर रावचे आनी आपणाचे इलेक्शनाचे रोल चॅक करचे. टायम वेस्ट करचो न्हू. केन्ना इलेक्शन येयली केन्नाय टायम आतां खूब ऑलमोस्ट 14 इलेक्शन आहा कोणाचेर तेणींनी हांव मागता तेंकांय चोत्रांय चॅक करून डिटेल फायंड आवट करच्यो. आनी सगळ्यांक मागता सगल्यांनी भायर सरोन हे परा चेंज दिवची. कित्याक जाल्यार म्हणल्यार आमचे कांदोलीन एक न्यू फेस दिवची. सदांच तेच येता ह्या कोणाक दिवन तुमी ट्राय करची म्हणून हांव मागता. थँक्यू. म्हाका दिसता लास्ट पंचायत इलेक्शन जेन्ना जालें 2022 the total number of votes were 460 and जेन्ना पळय बाय इलेक्शन जाता फॉर वॉर्ड 1 कांदोली the total number of votes increased and there were 145 votes that were added into that from a different part or from voters that were not supposed to be in that election because of by electionan जेन्ना बाय इलेक्शनाक वयता तेन्ना तो आदलोच रोल यूज करचो पडटा पडून आनी एक टायम आसता. सबसिक्वेंटली लॉरेन्स ही वेंट एंड ही फाउंड आउट तेणें रोल मागले आनी ते रोलार पळय जेन्ना पळयले ताका कळलें की अहें भानगड जाला म्हणून. सो वी इमिडिएटली पूट अ लेटर टू RO एंड सबसिक्वेंटली आमच्यांनी चीफ स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय इन्वॉल्व केले आनी तांकां सांगलें इट इज अ कॅज्युअल वेकन्सी वेर यू कॅनॉट हॅव एडिशन ऑफ अ डिलिमिटेशन जावंक शकना. सो एक सिद्ध जाता हितून जेन्ना कोण असले हे कोत्ता इफ इट इज 10 votes 15 votes you can understand maybe a clerical error or it could be a oversight, but 145 votes adding into this means that there is some issue. There is somebody who doesn't want a clean person to enter the panchayat. So this आनी हांव सांगता शिकेरचे लोक इतले शाणे आहा की तांकां खबर आहा हे कितें केलां पळय ते आनी तेंचे रिजल्ट हे पळय जाला पळय मॅनिपुलेशन विथ द इलेक्शन रोल. हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल शूड बी टेकन टू टास्क फॉर वन आनी सेकंडली येता ते इलेक्शनान बाय इलेक्शनान म्हाका दिसता एक नवीन आनी एक बरो मनीस ह्या पंचायतीन एंटर जातलो. थँक्यू.